जगतसिंहपुर जिला और पुरी जिलार दुई जन चेयरमैन आज निश्चय स्वागत कर शुभेच्छा जनाऊँ अभिनंदन जनाऊँ एवं समस्ते यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व में मोहन माझी नेतृत्व में जो सरकार चलती भारतीय जनता पार्टी विश्वर जो सब बड़ राजनीतिक दल तार विचारधारा एवं से दलर कार्य पद्धति एक विश्वास कर आम सहित जोग देते तो निश्चित भाव में जगतसिंहपुर पुरी जिले में बीजेपी शक्तिशाली हम एवं निश्चित भाव में ये ओडिशा राजनीति निश्चय प्रभावित कर निश्चित भाव में जो परिवर्तन निश्चित भाव में भारतीय जनता पार्टी आम समस्त को स्वागत कर इलेक्शन ड्यू टाइम हम से समय इलेक्शन हम जो मैंने आम सहित सामिल होती बीजेपी आस्था प्रकाश सर आ गोटे कथा आज मुख्यमंत्री को चिठी लिखिं पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक राज्य में धान किणा नहीं अव्यवस्था होची चिठी लिखिं उद्वेग प्रकाश कर नवीन पट्टनायक कौन कहवाक चाहिए विषय धान किणा विषय जो मैंने धान किणा व्यवस्था को विभ्राट करते पुणी विषय कहवार नैतिक अधिकार नहीं धान किणार व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन करने सरकार सब प्रकार उद्यम कर धान क्विंटाल 800 टंका जो दौरान क्विंटाल अधिका दौरान सी 50 टंका 100 टंका दे पार नथिले सेटा को सही पारना 800 टंका डाइल्यूट करने जे राज्य सरकार 800 टंका केमती बजेट रू दे पारुची एवं व्यवस्था करी दे पारुची चाषी रोजगार द्विगुणा करने दे पारुची से समाने औषध रागर ताटिया कमड़ी होती एक डाइल्यूट करने विषयटा को वातावरण को खराब करने चेष्टा कर सर आ गोटे कथा रही बोर्ड निगम कथा पुणी थे आम प्रश्न पचार बोर्ड निगम नहीं किसी निष्पत्ति पचार अधिकार अच्छी मुझे उचित समय ठीक समय प्रकाशित हो बड़ चर्चा राज्यसभा को लेकर जे मनमोहन सामल राज्यसभा जापारती किए जीवे केमती जीवे दुईटी सियोर शॉट सीट पार्लियामेंट पार्टी डिसाइड करे आमर राज्यसभा लोकसभा विधानसभा सब पार्लियामेंट पार्टी निर्धारण पार्लियामेंट पार्टी बसी ना या भर बस ठीक समय निष्पत्ति करेंगे सब चर्चा होना रेस आगे अच्छा आम रेस ना के नथिलु आज भी ना दल निष्पत्ति ने सर पार्लियामेंट पार्टी जहाँ निष्पत्ति कर पार्टी आमर अच्छी आम करूँ धान 3100 टंका क्विंटाल चाषी को दबा सुभद्रा योजना 50,000 टका दबा जगन्नाथ जहाँ को समस्ते आम मानु और सारा विश्व माने से एक मंदिर को 500 कोटी टंका कर्पस फंड दबा चारिद्वार खोलिबा रत्न भंडार खोलिबा दीर्घ दिन धरी लोकों समस्या सहित जड़ित हवा समस्त को आज अथॉरिटी रास्ता 75,000 किलोमीटर रास्ता अथॉरिटी बनवा एवं 15 लाख हेक्टर जमीन जलसेचन व्यवस्था करने संकल्प नवा एवं जो क्षुद्र जमाकारी टंका फेरस्त करने प्रक्रिया आरंभ करवा चिटफंड जो मैंने पैसा जमा करते सरकार ऊपर विश्वास और विश्वसनीयता बढ़ी ओडिशा संभावना अच्छी यशस्वी प्रधानमंत्री चाहते ओडिशा 1 नंबर राज्य हो आम समस्ते से कम लगी ओडिशा रे सब संभावना अच्छी चाषी भैल्यू एडिशन केमती हम शिल्पर भैल्यू एडिशन केमती हम एवं आम पर्यटन शिल्प विकास हम आम लोक निज गोड़ छिड़ा हे से ओडिशा रे आम समस्त कठिन परिश्रम करा पड़े निश्चित भाव में कौन दिल्ली में संगठन शक्तिशाली हेनी ब्रह्मगिरी हेनी कृष्ण प्रसाद हेनी पुरी जिले में हम जगतसिंहपुर हम ओडिशा संगठन अभिवृद्धि हम जो कार्य आपण मैंने संकल्प नहीं समस्त को गोटे मार्ग होची जे विश्वर सबुठ बड़ राजनीतिक दल में आपण मैंने सामिल होती आमर सौभाग्य थे आम से दल काम करूँ आपण मान सौभाग्य से दल में आम समस्ते सामिल होती निश्चित भाव में परस्पर विश्वास करवा परस्पर को नहीं चलवा ये दल में किसी मिलो न मिलो आपण को सम्मान मिल स्वाभिमान मिल एवं समस्ते गोटे पारिवारिक संपर्क काम करने अवसर मिले समस्ते आम मिसी काम करवा
ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦଳରେ ମିଶିବା ପରେ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଏ ଦଳରେ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୁଇ ପାଦ ଆସିବେ, ପୁରୁଣା ଲୋକ ଦୁଇ ପାଦ ଆସିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ମନ, ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି 2036ରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହେଉ ଏବଂ ଆମେ ଅଧିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବାରେ ଆମର ଯୋଗଦାନ ରହୁ। ଏତିକି ପରିକଳ୍ପନା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା, ତଳ ପାହାଚରେ ଥିବା ଲୋକ ସେବା କରିବା ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନେଇକି ଆଜି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକର ବଜେଟ୍, ତଳ ପାହାଚରେ ଥିବା ଲୋକର ବଜେଟ୍, ଗରିବ ଲୋକର ବଜେଟ୍, ଯୁବକମାନଙ୍କର ବଜେଟ୍, କୃଷକର ବଜେଟ୍ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବଜେଟ୍, ଏ ବଜେଟ୍କୁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ସ୍ତରର ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଯେଉଁ 8-9 ମାସ 10 ମାସ ରହିଲା ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କାମ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଅଛି ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ବ୍ଲକର ବିକାଶ ଏବଂ ବ୍ଲକର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ ଏବଂ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି? ନା, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ସିଏ ଦଳ ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି ଭଲ ଥିଲା ଏ ଦଳ ବି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସେବକ ହିସାବରେ ମୁଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏ ଦଳ ବି ମୋତେ ସେତିକି ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ଦେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନାସ୍ଥା ଆସିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଅନାସ୍ଥା ଆସିନି, ଅନାସ୍ଥା ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଦଳ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଦଳ ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା ବୋଲି ମୋତେ ତ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଦଳ ମାନେ ବହିଷ୍କାର କଲା, ଗୋଟେ ଦଳ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମାନେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଆସିଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସେବକ ହିସାବରେ ଆସିଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କ୍ଷମତା ହିସାବରେ ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଲୋକମାନେ କେମିତି, ମୋ ଜନସାଧାରଣ, ମୋ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦବାସୀ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସବୁ କାମ ମାନେ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କେମିତି ପାଇପାରିବ ଏବଂ ବିକାଶ କେମିତି ହେଇପାରିବ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ନାଁ ନେଇପାରୁନାହିଁ, ତଥାପି ଯୁବ ବିଧାୟିକା ଆମର ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ମହାଶୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆମର ଯୁବ ବିଧାୟକ ସମ୍ମାନିତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆର ଭାଇମାନେ, ଆଜି ତୀର୍ଥ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଯେଉଁଠିକି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଥିଲା, ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମନାଭ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଅନ୍ତର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ 2ଟି ବ୍ଲକ ରହିଲା ସେ ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଉପସଭାପତି ଯତୀନ ଭାଇ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଧାୟିକା ଭଉଣୀ ଉପାସନା ଆପା ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଏବଂ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟସାରଥୀ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜୁ ଭାଇ ପିତ୍ତୋଳ
सुभाष भाई आम प्रभारी अच्छा कान्हू भाई अच्छा दुई चेयरमैन आम सहित मिशिंट बिरिडी एवं कृष्ण प्रसाद ब्लॉक एवं मंचासीन समस्त नेतृमंडली जो मैंने आम सांगे सामिल होती समस्त प्रथम ओडिशा प्रदेश बीजेपी तरफ स्वागत करुच्ची अभिनंदन जनाऊँ शुभेच्छा जनाऊँ एवं धन्यवाद देवी से उचित समय उचित निष्पत्ति नहीं एवं भारत वर्षर अद्वितीय नेता यशस्वी मिश्रण प्रबल आम गहन जी उपस्थित अच्छा जिलार सभापति मनमोहन सामल सभापति महोदय उपसभापति महोदय जिलार जगतसिंहपुर जिलार सभापति उपसभापति समस्त कार्यकर्ता एवं जगतसिंहपुर जिलार एमएलए अमरेंद्र दास महोदय उपस्थित मोर भाई मैंने एवं बंधु मैंने समस्त की आज प्रोग्राम को स्वागत जहाँ नरेंद्र मोदी नीति आदर्श अनुप्राणित हो आज बिरिड ब्लॉक किभली भाव में डेभलप हम से अनेक अग्रसर हो कार्य कर भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जी एवं ओडिशा प्रदेश सभापति मनमोहन सामल एवं माननीय विधायिका श्रीमती उपासना महापात्र एवं समस्त मोर कृष्ण प्रसाद वासींकर समस्त मेम्बर माने समिति सभ्य सरपंच एवं कृष्णवासी अंचल समस्त सभ्य माने समस्त को आज मिश्रण पर्व समस्त एवं आज कृष्ण प्रसाद ब्लॉक माने विकास केमिति हेबो एवं को परिणति करा से मु आशा प्रकट करी मु आज भारतीय जनता पार्टी रे योगदान देछि किंतु मु सेवक है सेवा करने को आसी केमिति कृष्ण प्रसाद ब्लॉक एवं कृष्ण प्रसाद वासी केमिति काम हो पार एवं विकास मूल लक्ष्य रखी मु आज समस्त पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची कही मोर वक्तव्य शेष कर। दर्शक बंधु जदि आम खबर भिडियोटी आपन को भल लगी थाए तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब फॉलो एवं लाइक करबा पई बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। हाँ दर्शक बंधु आपण अन्य बंधु मानक मध्य शेयर निहाती करंतु। धन्यवाद। नमस्कार।